wakati. oya pesi biso susu makokia kokoma na tango oyo. Mvua ilinyesha. Mbula solo enokaki. Na ilikuwa mapenzi ya Mungu ezalaki solo posa na Nzambe ili mioyo zetu tena zioneshe mara ngapi tunampenda. Po ete motema na biso elakisa susu balaboni biso tolingaka ye. Basi Mwenyezi Mungu akubariki zaidi kwa hiyo upendo unayokuwa nayo. Kasi tika ete Nzambe abatelo makasi na kolingo oyo ozali nango liboso na ye. Wengine wangelala, misusu balikukaki ata kolala, lakini sisi tukasema tunampenda. Kasi biso tolobaki ete te biso tolingi tunahaja aseme na sisi. Totiki ete asolola na biso. Basi Mungu aendelee kubariki kila mmoja. Kasi tika ete Nzambe akuba na kupangola moko na moko. Basi tutaendelesha tu somo wetu ambao tulianza dimanche iliyopita. Kasi tokokomisa be liloba na biso oyo tosololaki na lomingo eleki. Na hiyo somo ilikuwa nazungumza kwa ajili ya kiongozi ambaye kiongozi anayeongoza kwa mapenzi ya Mungu. Na o liloba esololaki na tina mokambi oyo akokambaka engebene na oyo Nzambe alingi. Un dirigeant selon la volonté, selon Dieu. Mokambi dolenge na Nzambe. Na leo tu tutaendelesha hiyo somo. Ele leo tukokoba kaka na litangi wana. Maana hiyo siku tulionesha muongozi ambaye hastahili. Na tina ete tolakisa kimo koleki mokambi oyo akokite. Wakati kitabu ya Mathayo sura yake 12. Na ngonga mkanda ya Mathayo mobona ye ya 20. Wakati napo tuzungumzia kwa ajili ya viongozi. Na ngonga eko sola biso na pona mokambi. Hapa kwa verse 20 ambayo ilisema kwamba awa na verse na ngo 20 oyo lobaki isema kwamba Yesu alikuwa akiongea na wanafunzi wake. Lobaki eti Yesu wapi azalaki kosola na bayekoli na ye kwa ajili ya ufalme wa mbingu. Pona oyo etali bokonzi na likolo. Kwa chapitre 20 verset 20. Ezali na chapitre 20 na verse na ngo 20. Kisha mama yake Zebedayo akakia kumlomba maposte juu ya batoto. Wapi mama ya Zebede alaki kosenga alifuna bana na ye. Yesu akamwambia kwamba Yesu asolaki ni alobi ajue kama analomba nini. Aebite soki asengi nini. Yesu akatuonesha waongozi, hali ya waongozi. Wapi Yesu alakisi biso bakambi na lolenge ya bakambi. Na akasema kuna wale wanaongoza kufuatana na dunia. Alobi ete zali na baye bako kamba kulandana na mokili. Na tukapima kufasiria. Beto meki kolakisa. Na wale ambao wanaongoza kufuatana na mapenzi ya Mungu. Na ba oyo bako konza kokokana na mokano na Nzambe. Na tukagusa parti kidogo ya kuonesha yale ambayo Kristo alisema nani anapasha kuwa kiongozi. Na wapi tosibaki place mke oyo Kristo akoloba nani akokipenza kokoka kozala mokambi. Na huyo kiongozi ambaye wanazungumzia. Na oyo mokambi bako solola sio tu kiongozi wa kanisa. Ezali kaka mokambi ya eglise te. Hata na wewe kiongozi ndani ya jamaa yako. Hata yo ozali mokambi na libota na yo. Baba mama mko viongozi ndani ya nyumba zenu. Papa na mama ozali bakambi na kati ya libota na bino. Hata ndani ya kazi za ndani ya town. Hata kuna na mosala kuna na ville. Na kule kunakuwa pia viongozi. Kuna wapi ezali pe na bakambi. Yesu akatuambia ya kwamba wapi Yesu akoloba biso ndani ya verset yake ya 26. Kati na verset na ya 26. Matthieu chapitre 20 verset 26. Matthieu chapitre 20 verset na ya 26. Akasema ya kwamba akoloba boye lakini haitakuwa hivi katikati yenu. Ekozala kasi bongo te na kati na bino. Haitakuwa hivi ni kusema nini? Ekozala bongo te koloba nini? Haitakuwa gisi watu wa dunia wanaongoza. Ekozala lolenge o bato mokili bako kambate. Akasema lakini kila mtu anayetaka kuwa mkubwa katikati yenu atakuwa mtumishi wenu. Yesu akasema hivi, Yesu akoloba boye, mimi namna ninayowafundisha jinsi ya kuongoza, kila yoyote ambaye anaitwa muongozi na yeye ni Mkristo, hawezi kuongoza jinsi dunia inatembea. Lakini yeye katika uongozi wake, wewe Mkristo katika uongozi wako, unapoongoza nyumba yako, unapoongoza kazi
kazi yako, okokambaka mosala na yo, uelewe ya kwamba ososola ete unapoongoza ndani ya kanisa, wana okokambaka na lingomba, elewa ya kwamba osola ete yoyote ambaye atapenda awe kiongozi, ye nani oyo akolinga azala mokambi, inabidi awe mtumishi wa wengine. esengeli na ye azala nde mosali ya misusu. Haleluya. Amen. Inabidi awe mtumishi wa wengine. Esengi na ye azala mosali ya misusu. Na hiyo ambayo Kristo anazungumza hapa, na awa nde Kristo akosolola, ni picha ambayo iko wanatuonesha ya kwamba ataenda. ezali lolenge oyo akolakiseke ye akokende. Yeye ni kiongozi wa wanafunzi wake kwa ile wakati. Ye azali mokambi ya mayekoli na ye na ngonga wana. Sasa anasema mimi nitaenda. Kasi akoloba ngai nakokende. Nikishaenda nyinyi mtabaki viongozi. Kasi soki na bino bokotikala bakambi. Ni kusema kuna waelezea kama jinsi ameona deja kufa yake. Eli koloba akosolola na bango lolenge pe akomona kufa na ye. Maana ukisoma hiyo chapitre unaendelea, Kote soki okotanga na chapitre kana okokoba, utakuta wanasema Yesu alikuwa kwa siku zake za mwisho. okokuta watu bakoloba Yesu azalaki solo pezana mungana ya suka. Anakaribia kutundikwa msalabani. Akopusa na akobaka manekulusu. Kama vile periode ambayo tuko tunapitia siku ya leo, lolenge otokolekela na mukolo na lusambo, ambayo iko moma ambao tuko tunafikiria juu ya pake. oyo ezali ngonga otoko kanisa na tina na pasika. Na hiyo pake hiyo wanazungumuza inatufundisha juu ya kufa kwa Kristo. Pasika wana eko la kisabiso na tina na kufa na Yesu Kristo. Mateso yake, Pasi na ye, jinsi alivyopigwa lolenge abetamaki na kutundikwa msalabani. peda kobaka manekulusu. Akasema ya kwamba Alobi ete wakati watakaponitundika hapa msalabani, na tango bakobaka ngai na ekulusu, na niko naenda maliza kazi ya Baba, wana wapi na okokende kosilisa mosala na tata, nyinyi mtabaki kuwa viongozi. bino bokotikala kozala Sasa bakambi. wakati mtakapokuwa viongozi katikati Kasi yenu, na tango ekozalaka na bakambi na kati na bino, yule atapenda awe mkubwa nani oyo akolinga kozala mokolo kuliko wengine wote, koleka misusu, ajifunze kuwa mtumishi wa wengine. amilakisa kozala nde mosali ya basusu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nikusema ya kwamba message hii elingi koloba ete liloba oyo inatukumbusha ya kwamba Kristo ameenda. esalete tokanisa Yesu Kristo akei. Kristo amekufa, Kristo asikili kokufa, lakini ametuachia responsibility kasi atikeli biso nde mosala ya sisi kuwa viongozi wema mahali ambapo ya tunapokuwa. biso kozala bakambi ya solo wapi tozala wapi sika tokozalaka na ndako wapi tokozala Ndani ya kazi zetu na kati na misala tujifunze kuwa watumishi wa wengine. tomilakisa kozala mosali ya misusu. Sasa hapa Yesu, Kasi awa Yesu jinsi yeye ndiye alikuwa mfano bora wa kiongozi, na boye azalaki lolenge malamu ya bakambi, tutapima kufikiria tena namna gani ameanza uongozi huo. tokomeka lisusu kokanisa lolenge nini akobanda kokamba tokokambi oyo. Maana mnakuwa periode tatu ambayo Yesu alitembea ndani ya dunia hii. Kwete ezali na lolenge misato oyo Yesu atambolaki na mokili Ya oyo. kwanza amezaliwa, hajabatizwa bado. La liboso abotamaki wapi na mazwi batisimo te. Ya pili amebatizwa, ameingia katika Ya kazi. mibale abatisami mpe akoti na musala. Na ya tatu amechagua wale ambao anafundisha ili waendeleshe Pe ya kazi. misato aponi banani ye akotangisa bango na tina ete bakoba na musala. Na hapo ndani ya kitabu ya Mathayo sura yake ya Pe 3. awa na kati ya buku ya Matayo, Tasoma mahali hapo Mathayo sura yake ya 3. tokatanga place wana Matthieu chapitre 3. Yatatuonesha namna gani Yesu ameanza uongozi wake. Ekolakisa biso lolenge nini Yesu akobanda kokamba. Na hii itatuangazia nasi pia tujue kama tuko waongozi. Yango ekotalisa biso pemba te tozali bakambi. Tumeanza uongozi wetu namna gani? Bandi kokamba lolenge nini? Na nini itatusaidia kufanya huyo uongozi Eninye kosunga biso batine te tosala ekambeni katika hali ambayo inayompendeza na Mungu. kati na lolenge oyo kosepelisa Ndio nasema hivi Matthieu chapitre 3 verset 16. Ilobe koloba na kati ya Matthieu chapitre 3 verset 16. Inasema hivi, wakati Yesu alipobatizwa, Koloba tango kaka Yesu azwaki libatisi, mara moja alitoka katika maji, pe alimaki na mai, na tazama mbingu zikafunguliwa, kolo efungwamaki, akaona Roho ya Mungu akishuka
kama hua. Mpe Yesu amonaki molimo ya Nzambe kokitela ye lokola ebenga. Akikuja juu yake. Kokoma epai na ye kokitela ye lokola ebenga. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwana wangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Neno la Bwana. Amina. Bongo mongongo moko eyokana kiuta na likolope elobaki. Hapa Yesu amebatizwa. Awa Yesu azwi batisimo. Wakati Mungu anaanza mpango wake kwa binadamu. Tango Yesu abandi musala na ye epa ya moto. Mungu anataka kujitokeza katikati ya wanadamu. Alingiamila kisa epai na moto. Inaomba Kristo abatizwe. Esengi son na Kristo aso abatizwe. Na hiyo kubatizwa ni kusema nini? Na au kubatisa melingi koloba nini? Kristo anakuya kuhakikisha sheria. Kristo ayeko kokisa mibeko. Anakuya kutimiza sheria. Ayeko salela mibeko. Anasema sheria hizo zote ambazo Mungu ameandika makambo nyonso oyo Kristo akomi kwa ajili ya taifa lake Israeli. Pona ingumba na yango Israeli. Hata mimi ni Kristo. Hata ngai pe Kristo. Na hata ninaenea. Hata kongai na kokiba. Ili kumsaidia mwanadamu. Pona kosalisa moto. Inaomba nitimize kwanza sheria ya Mungu. Isengi na ngai na kokisanano mkano na Nzambe. Na hiyo ubatizo kwetu inaleta maana gani? Oyo batisimo epesi tina nini na bomoi? Batizo tunaelewa ya kwamba ni kutemwanye Kristo. Na batisimo tososo diete ezalinde ko temwanye Kristo. Tunamshuhudia Yesu Kristo. Doko tanto la Yesu Kristo. Tunashuhudia imani yetu. Tanto liko nzima na biso. Na hiyo Kristo anasema mahali popote utakapokuwa. Kristo akoloba esika nyonso wapi okozala. Tuendelee kumshuhudia kila wakati. Oko bana kotato leta ngonyoso. Hiyo ubatizo natuleta kufikiria kuzaliwa upya. Yango batismo eko kanisa kabiso lolenja kobota masika. Ni kwa maana Kristo Biblia inasema hivi. Na tinete Biblia koloba ya kwamba Kristo akabatizwa. Ete Kristo yazwaki batismo. Akapata ile confirmation mbele ya watu wote. Azindingisa wana liboso na bato nyonso. Ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Ete ye azali mwana na Nzambe alikinda. Wewe unayekuwa hapa. Yo oyo zali awa. Elewa ya kwamba soso la ete. Kama Mungu amefanya ufikishe siku kama na hii. Soki Nzambe ayingaki tokomisa mkolo. Uwe na miaka ambayo uko nayo siku ya leo. Kokisa moku oyo kokisi lelo. Mungu ana mpango katika maisha yako. Nzambe azali na projet kolo na yo. Na kuna ile ambayo anataka atimize kwa watu. Nini oyo azana posa sala likolo na yo kupitia wewe ambaye umemkubali. Kolekela yo oyo nani onzimeli ye. Haleluya. Amen. Ambia mwenzako Mungu ana mpango kwa maisha yako. Bila moningano ke Nzambe azali na projet likolo na yo. Kuna yale ambayo Mungu anataka atimize katika maisha yako. Ezana nini Nzambe azana posa sala na kati na bobo. Ni kwa maana amekuchagua. Na tina ete yapo na kio amekutia ndani ya jamaa. Atio na kati ya libota. Na anasema ongoza jamaa hii. Pe alobiete gyokamba libota. Wewe kama mzazi. Yo lokola moboti. Ongoza watoto hao. Kambaba na oyo. Wewe kama unayekuwa na kazi. Yo nani oyo zana musala. Ongoza wafanya kazi wako. Kambaba sala nitoba kitani na yo. Wewe ambaye umechaguliwa katika kanisa. Yo oyo ponami na kati na lingomba. Anasema nimekuchagua ili uongoze. Lebete ngai na ponyona tina ete o kamba. Wale ambao unaokuwa nao. Anani oyo kozalaka na bango elongo. Na uongozi wa kweli utaanza wapi? Pe kokamba malamu ekobanda wapi? Uongozi wa kweli unaanza wewe kushuhudia ya kwamba umeokoka na umebadilika. Kokamba solo nano ekomudisa matango yo okotato lete yo okangwa mi pe opongwa mi. Ndi kwa maana Kristo amebatiza. Na tinana Yesu azibatisimo. Amebatiza kuonesha maisha ya zamani yamepita. Abatisa nikola kisete bobo yakala eleki.
na sasa nimeanza maisha mapya, nasikana banzi bomo ya sika na kisi nimechaguliwa na Kristo kuanza maisha mapya, asilolenge na ponami na Kristo kobanda bomo ya sika ili niwe kiongozi ya wengine kuwaongoza kwenye Kristo. atinete nazala mokambi ya misusu na kokambaka bango na kati ya kolandaka Kristo. Biblia inasema hivi Biblia ekoloba boye ndani ya B yake 16b inasema na kati na 16b wakati alipobatizwa na ntango ye azwaki batisimo roho ya Mungu ikamshukia. molimo mosantu ekitelaki ye. Roho ya Mungu ikamshukia kama picha ya njiwa molimo mosantu ekitelaki ye kololenge na ebenga ama huwa o ebenga wanaita tena kolombe. bakobenga ke na francais. Roho Mtakatifu akamshukia. molimo mosantu akitelaki ye. Kwa nini wanaleta hiyo sembole ya kolombe? Pona nini bakolakisaka silolenge na ebenga? Wakati wanapozungumzia kolombe na lolenge bakosolaka pona ebenga ni kuonesha tu soumission, ekolakisa kaka komikitisa. na wakati wanasema Roho Mtakatifu akamshukia kama kolombe bakoloba ete molimo mosantu ekitelaki ye lolenge na ebenga ni kutaka kuonesha ya kwamba kujisumetre chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. ekolakisa kaka komikitisa na se na nguya la molimo mosantu. Yesu akajiachilia ili Roho wa Mungu amuongoze. Yesu amitikaki na tina ete molimo mosantu nde ekamba ye. Ni kusema kama wewe ni mwongozi, eyikoloba soki yo oza mokambi awa, mwongozi mwema anahitajika mokambi ya solosolo abyangani ajiachililie kuongozewa na Roho amitikela Mtakatifu. kokambama na molimo mosantu. Mzazi mwema anahitajika makoti malamu oyo ozali awa aongozwe na Roho Mtakatifu. obyangani tokonzama na molimo mosantu. Na wakati unapoongozwa na Roho kasi na Mtakatifu, ntango yo kokambama kakola na molimo mosantu, Roho Mtakatifu anabadilisha maisha kasi yako, wapi ye molimo mosantu akobongola bomoi na yo. na kwa kubadilisha maisha yako akobongolaka bomoi na yo anaibadilisha kwa kutia ndani mwako tunda za Roho Mtakatifu. akobongola ngo na kotiaka na kati na yo bambuma na molimo mosantu. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Roho Mtakatifu anatia tunda zake ndani mwetu, molimo mosantu akotia mbuma to milona na kati na biso, ili hizo tunda na tina ete oyo milona zioneshe ya kwamba tumebadilika. elakisa ete biso tobongwani. Ukiendelea kushuka ukisoma huko kuverse yake ya kotanga na chapitre na yango 4 wanasema Roho ya Mungu akamuongoza. akoloba ete molimo mosantu ekambaki ye. Akamuongoza wapi? Ndani ya desert. ekambaki ye wapi? Na kati na esobe. Haleluya. Amen. Roho wa Mungu akaongoza Kristo ndani ya desert. molimo mosantu ekambaki Yesu Kristo na kati na esobe. Ni kusema ya kwamba elingi koloba unapokuwa kiongozi okozalaka yo mokambi, inaomba unajiachililia kuongozwa na Roho esengeli Mtakatifu, na yo komitikela kokambama na molimo mosantu. na hiyo matunda ya Roho na Mtakatifu oyo mbuma ya molimo mosantu ndio inakarakterize mwongozi mwema. nde ekolakisa to ekopesa ndingiza nini oyo ozali mokambi ya solo. Un bon leader ye mokambi ya solosolo selon le modèle de Dieu na lolenge ya Nzambe doit porter le fruit du Saint-Esprit. ye akolata nde bambuma ya molimo mosantu. Ndi kwa maana ndani ya Galatia chapitre 16 tena yango na chapitre 5 na verset 16. Galatia chapitre 5 Galatia chapitre 5 na Galatia chapitre 5 verset yake ya 16. verset 16. Galatia chapitre 5 verset 16 inatuambia hivi. Galatia chapitre Galatia chapitre 5 verset 16. Galatia chapitre 5 verset 16 ekoloba boye. Nasema mambo ninayotaka kusema ni haya: makambo na ingine aloba ezali oyo muishi chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, kobikana se na nguya ya molimo mosantu, nanyi musitimize tamaa za kimwili. bino bosalela posa ya nzoto te. Nyinyi ambao mumechaguliwa na bino Mungu bandani oyo bokonami na Nzambe ili mupate kuongoza jamaa, tina ete bokoka na kokamba libota, ili mupate kuongoza kazi zenu, tina ete bokoka kokamba misala na bino, ili mupate kuongoza watoto wa tina Mungu. ete bokoka kokamba bana na Nzambe. Inasema kwendeni kwa Roho, elobaki ete mokende na molimo, kwendeni kwa Roho, wala musitimize
usitimize tamaa za mwili. mosala na molimo na ntina ete bokokisa posa ya nzoto te. Utembee gisi Roho wa Bwana anasema. Otambola lolenge molimo na Nzambe ekoloba. Gisi Roho Mtakatifu anasema. Lolenge molimo mosantu akoloba. Ili musitimize tamaa za mwili. Po ete bosalela posa na nzoto te, to lokoso na nzoto te. Na hiyo hali ya roho ambayo Kristo anatuambia ni hali gani? Lolenge ya molimo Nzambe akoloba na biso ezali lolenge nini? Ukienda ku verse yake ya 22. Oko kene na verset na yango ya 22. Inasema lakini matunda ya roho ni haya. Elobi kasi oyo nde mbuma ya molimo. Nyinyi ambao mmechaguliwa na Mungu. Ilo banani oyo boponami na Nzambe. Muongoze mkiwa na mapendo ndani mwenu. Oko kozalaka na bolingo kati na bino. Mkionyesha furaha. Kolakisaka esengo. Mkiwa na salama. Kozalaka na kimia. Mkiwa na uvumilivu na wengine. Kozalaka na kokangela motima to kozala complication moko sima na mosusu. Mkiachililia neema katikati ya wengine. Otikela pekembo likolo na misusu. Mtumike mkiwa na wema ndani mwenu. Kozalaka na kimia na kati na bino. Mkiwa na uaminifu katika kazi mnazofanya ama uongozi mnaotembea. Kozalaka na kondima to na bondimi na kati na musala oyo boko salaka. Upole ukikaa ndani mwenu. Kimia ekofandaka kati na bino. Kujizuiza ikiwa katikati yenu. Komipekisa ezala na kati na bino. Hayo ndiyo mambo ambayo Kristo ametuambia. Oyo lolenge Kristo akosolola bino. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kiongozi mwema mokambi ya solo inaomba kwanza awe na mapendo ndani mwake. Esenge nani aligoso aza na bolingo na kati na ye. Mapendo kwa wale ambao unaoongoza. Bolingo na banani oyo zako kamba bango. Ukiwa kiongozi ambao hauna mapendo, okyo kozala mokambi oyo zangi bolingo, utagabula kundi. Yoko kabola nde. Kutakuwa wale ambao utapenda, ekozala banani yoko linga. Na wengine hautapenda. Pe banani misusu kolinga te. Tunakutaka langaje na kuwa. Tokutaka maloba ekesanaka. Hawa wa hawa, ba oyo ya oyo, na hawa wengine ni wa huko. Ba misusu baza ya kote ya kotoyo. Wewe kiongozi, yo mokambi, jana upendo kwa wale ambao tonda na bolingo na banani oza kokamba. Wale ambao Kristo anakutia wewe uongozi. Banani oyo Kristo ati na tine tokamba bango, uwapende. Linga bango. Kama vile mama lolenge nini mama anavyopenda mtoto wake. Ako linga kamwana na ye. Anamchungulia kila wakati. Akotala kae na monga nyoso. Anamtembelea kila wakati. Akotamboela kae monga nyoso. Anamsifia kila wakati. Akotala nini oya zali na monga nyoso. Unapoitwa kiongozi, yo nani obyanga ni mokambe ndani ya kanisa na kati na etonga ama kwenye kazi yao, au kuna na hata kuna na msala na yo. Kama mtu afike kanisani, soki moto akoyana lingomba teto na eglise, fikirie kama vile imefika 18h30. Komela ye tasoki komi na munga bapoka yo komela itambolela ye. Na mtoto wako najua anarudiaka na ayenea kile wakati na haiko nyumbani. Soki eba kemwana kama 18h22 na ndako, unakuta ile wakati harudi yake nyumbani 18h30. Ya soka kanandako 18h30. Ya soka kanandako te 18h30. Ya soka kanandako te 18h30. Alors inafika 18h30 hayafika. Kasi ekomi 18h30 ya komi na hotel. Inafika 17h. Ekomi 17h. Utajiuliza nini msasa? Okomi tuneza nini ngai mongoti? Utasema mtoto wangu iko wapi? Okomitungisa kolobete mwana ngaza wapi? Inafika 18h na iko nyumbani. 18h kaza na ndako. Mais inafika 18h30 hayafika. Sasa iko kitu ya 18h ya komi na hotel. Iko wapi? Azali kasi wapi? Utakuwa na inquiétude. Okozana na komitungisa. Kwa nini ile inquiétude itaingia ndani mwako? Kwa nini komitungisa kozana na kati na yo? Maana unampenda mtoto wako. Kwete yo lingima kasi mwana na yo. Na wewe kiongozi. Na yo nani mokambi? Mtu afike kanisani. Moto wako koma na eglise. Na iko ndani ya departement yako. Azali na departement fulani. Jiulize huyo mtu iko wapi? Mituna moto oyo azali wapi? Haleluya. Amen. Jiulize amekufa nini? Mituna ye azangi nini ya koma? Mama anakuwa hana na mafuta ya transport. Mama azalaka azana ya komata nango motote. Me mtoto hayaonekana. Kasi mwana amona nite. Hata sabia kilometre ngapi atazunguka juu apate mtoto wake. Akotaka ma kilomita hata koto pona kuluka mwana na ye. Na inapasha wezekana petete unakuta hauna petete na transport
transport. ekikolo kisabeti ozatanga ya transport, Lakini mtu fulani akufika kanisani, kasi moto nani ayaki te. usiseme nitachoka. Koloba tete ngai na kolemba, Kamata miguu yako uende kumtafuta. zwa matambe na yo luka ye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kiongozi mwema, Mokambi ya solo solo, upendo ukae ndani mwako. kolingo epanda na kati na yo. Usikubali mtu anakosekana ndani ya departement yako, Ondimaka te soki moto asangi na kati na kote na departement na yo, kisha unanyamaza. na yo ofandika kimia. Sisi tunakonstate, Tena tango biso tokomona boye, tunakuuliza miko wapi? tokotuna yo moto wapi? Unajue. Koyanola biso teliti ngai na yebi te pe. Ukisema sijui ni kiongozi mbaya, Yo soki oyebite ngai na yebi te, yo ozali wana mokambi mabe. unapasha kutuambia huyo mtu Yo koki koloba nde mutu oyo nilienda kumtafuta, sama ngai natambolelaki ye, akanielezea mambo haya. ayesaki ngai makambo fulani. Nilienda kumwona, Ngai nakendaki komona ye, akaniambia hivi na hivi. ayebisi ngai boye pe boye. Hiyo ndio jibu ya kiongozi mwema. Yango nde ekoki kozala eyano ya mokambi ya Mungu malamu. amekupatia kondoo za kuongoza. Nzambe apesi yo bana ya kokamba. Unarudisha kondoo ndani ya patirage. Yo ozokisi susu bana na kati na ndako na Mwenyezi Mungu Nzambe. anasabia kondoo zake, alikupa kondoo 10. Nzambe akotangaka na motango bana na ye. Anakupatia anasabia anakuta 9. Ye akotanga akutiango nefu. Atakuuliza ingine iko wapi? Akotuna yo kisusu ezali wapi? Utajibu nini? Yo koyanola nini? Jibu ya Kaini, wakauliza Kaini hivi. Eyano na Kaini tango ayanolaki. Kaini, ndugu yako iko wapi? Kaini ndeko na yo aza wapi? Ashidia nini? Eya ayanolaki nini? Je, mimi ni zamu wa ule ndugu yangu? Izani ni ngai nazali motenge bia ndeko na ngai. Viongozi mtajibia kama Kaini kama Yesu. Ino bakambi boko yanola lokola Kaini to lokola Yesu. Maana Yesu anasema hivi, Matina te Yesu akoloba. basi kama nimekosa kondoo mmoja ndani ya kondoo Soki zingine, nakozanga kata bana napate moko na kati na bana misusu. nitaacha zile ambazo siko ndani ya patirage, Nakotika nyonso oyo kozala na kati na ndako. na nitaenda kutafuta ile ambayo sijaona. Pe nakokenda koluka oyo nani nano ngai nazwi ete to abongaki. Haleluya. Amen. Mzazi wanamuuliza, Moboti bakotuna ye. mtoto amefika 22h hajafika. Mwana ekomi deja 22h akomi nano te. Bale basheni Tituba jeune mkolo anakuwaka tu vile. azalaka bongo, Anakuwaka tu vile. azalaka bongo Je nishaka mwacha tu vile. ye nasina tikaleka bongo. Mzazi usichoke kusema. Moboti kolemba koloba te. Nilipata témoignage ya mtu mmoja akaniambia hivi. Nazwaki témoignage ya moto moko kolobela ngai. Akaniambia akasema, tulikuwa nyumbani wakati tulikuwa tunakula chakula Tozalaki na ndako wapi tozalaki kolia bilei pamoja na baba kwenye meza. elongo moko na tata na mesa. Baba yangu alikuwa kananiambiaka hivi. Tata nanga ezalaki ntango nyonso kosolola na ngai. Sasa tulikuwa namalizaka kula, tunatoka tunaenda lala. Ntango tosisi kolia ka toke kolala mbala Tunaacha moko. basahani kumeza. Totiki basani na mesa. Na baba anatuambiaka, Kasi tata akolobaka na biso ntango nyonso. nyinyi watakuwa na bapiga kwenu juu ya hiki. Bino bakozala kobetela bino ntango nyonso epa na bino mpona oyo. Kwa nini hamudebaraseke meza? Mpona nini bino bobimisaka mesa te? Hii kitu itachaka wanawapiga ndani ya nyumba. Eloko ekotika ete babete bino na kati na ndako. Kisha nyuma akasema hivi. Kasi na nsima alobi oyo. Akasema wakati ulikuwa nyumbani, Ajue na ntango tozalaki na ndako, baba alikuwa anasema hivi. tata azalaki koloba boye. Sasa wakati nimefika sasa hapa nyumbani Kasi kwangu, nga nakomi epai na ngai tu wakati tumemaliza kula, kaka na ntango tosilisaka kolia. nakumbukaka ile sauti ya baba Nakanisaka wana mongongo na tata. inaacha mimi nakumbuka kutosha masahani kumeza. Etikaka ete nakanisa komisa mbala moko basani na mesa. Haleluya. Amen. Mzazi, wakati unamwambia mtoto, Mokoti na ntango okosolola na mwana. wewe ndiye kiongozi wa mtoto wewe. Yote oza mokambi to mokonzi ya mwana wana. Wakati unamwambia, Ntango okosolola na ye. hata kama wakati fulani kunakuwa watoto nao masikio yao ni Ata kona monga kusikia, msusu bana yango mpezaka motu. hasikii. Makombi akoka te. Wakati unamwambia hasikii, Na ntango okosolane aoka te.
Endelea kusema. Yokoba kaka koloba. Endelea kusema. Yokoba kaka kolemba te. Répétez. Yokoba kaka koba ese. Paulo anasema hivi. Paulo akoloba. Je ne cesse de vous répéter la même chose. Kaina kotika te kosolola bino ka eloko moko. Choke kurudilia hiyo mambo moja. Na kolemba te kozongela kaka eloko moko. Na mzazi usichoke wewe. Na yo moboti kolemba te yo mokambi na ndako. Endelea kusema. Koba koloba. Kama ni kukorishia mwenzako ndani ya nyumba. Soki kozako la kisa moninga na kati na ndako. Usikomplile kusema asikia. Yoko suki saka koloba te ke ayoka kate. Mina mwacha vile. Atike bongo. Endelea tu kumwambia. Koba kaka kosolola na ye. Endelea kusema. Koba koloba. Hiyo kitu ni vibaya. O eloko ezali mabe. Tena akishituka amefanya. Ta kosala kana sima. Mwambie tena. Lobele isusu. Mwambie tena. Lobela ye. Usikose kusema. Yoko zaka kaka koloba Na te. usichoke kusema. Te kolemba koloba te. Kuna wakati ambapo Ezana tango mususu. neno hili ambalo nalosema Loba o zoloba. itaweza kumsaidia. Ekokoka kaka kosuka ye. Haleluya. Amen. Viongozi, Ino bakande. unamtembelea mtu limoja. Otambeleli moto kotala ye. Huyo mtu hasimami. Moto oyo akotelema kasi te. Unamtembelea marafiki. Otambele sumba mibale. Hasimami. Akotelema te. Usichoke. Kolemba te. Asante. Yo kangama kana Maana ye. wewe kuna kukiro devoir yenye Mungu alikupatia. Kwete yo okosala nde musala nini yo nzambe ya pesa ki. Haufanye juu ya kusema ya kwamba unamtafuta yeye tu. Okosala te katika te yo koluka nde koluka ye. Unaifanya maana umepewa hiyo kazi. Okosala nde na tina yo ozwinde ndingisa wana ipa ya nzambe. Haleluya. Amen. Matunda ya Roho Mtakatifu. Mbuma ya molimo mosanto. Ukitembea nayo Soki tokotambolaka nango ndani ya uongozi wetu, na kati na kokamba na biso ndani ya nyumba, na bokambeli na biso na ndako kama vile ndani ya kazi, na pe na msala ndani ya na kanisa, kati na etonga kweli kweli utakuwa uongozi wa solo Kristo. solo tokozala makambi malamu. Mahali unapokuwa wewe kiongozi, Esika wapi nyonso okozala yo mokambi. jifunze kuachilia furaha autour de toi. Milakisa kotika esengo ekota na pembeni na yo. Acha furaha ikuwe karibu yako. Tika esengo ezala pembeni na yo. Mtu anapokutazama Moto wapi akotalaka yo. atalikuwa na huzunika namna gani? Ata azalaki na kanda ya ndenge nini. Presence yako, Kaka leli akomona yo. acha roho yake jifungue Tika siku. motema na efungwa meza na esengo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wewe kiongozi mwema, Yo mokambi ya solo. leta salama mahali ambapo Pesa unapokuwa. kimia epai wapi okozala. Leta salama. Pesa kimia. Salama ni ya lazima sana. Kimia ezali ya litomba makasi. Watu wanawezaka kuikaa nafasi moja, Bato bakokaka kofanda esika moko. maana salama iko pale. Po ete kimia ezali. Mtu anatoka nyumbani, Moto auti na ndako. anatoka kwenye makartier Auti wapi na bakartier. ama ameokoka sasa, Tato auti kokamba makaka ya sika. anakimbilia kanisani Ya kimeli na etonga. ili aone salama. Na tina amona ata kimia. Akishafika kanisani Asoki akokoka kawa na etonga. anakosa salama katikati ya Zaka viongozi. sile kimia awa na kati yawa. Ataenda wapi? Au kende wapi na mikuni. Ataenda wapi tena? Ako kende wapi ni susu. Jikazi salama iwe kwenye kundi ambao unasimamia. Sala makasi ete kimia ezala wapi yo kotelemela. Hata uko na maargument Atako ozali na maloba za kujustifie le pourquoi du conflit ya kolakisa to ya kosukisa na kujidefendre pourquoi le conflit, to ya kominakisa mpona nini zinapasha kuwa positive kuziexplike watu. ekoki kozala malamu to mabe. Unapasha ziambia watu, wanasema iko na raison. Oki komilobele ete bato mpe balobi ye azali solo. Ni kama raison yako inapasha hata salama na katala kuwa, soki raison ekozaka kakimi ekota achana na hiyo raison. tingana na raison wana. Acha ukuwe mwenye hauna raison, Kete ozala moto oyo azali raison. lakini mwachilie salama iko katika Kasi totika kaka kimi ekota. Haleluya. Amen. Biblia inasema hivi, Biblia ekosolola boye. s'il est possible, Soki ekokoka autant que cela dépend de vous, na tango oyo nano ekosenga na yo recherchez la paix avec les autres. yoka kimia na moto nyonso. Kama inawezekana Soki ekokoka
na ni kwako ndipo naangalia yanawezekana. Na esika na yote kokaki yango kokokisama. Hata ukwe na raison. Ata okozala na raison. Isipokuwa na raison. Ata okozala na raison te. Ukiona njia ya kuleta salama soki komona kanzela ya kopesa kimia emonani. Leta salama katikati. Pesa kimia na kati na bino. Haleluya. Amen. Hata ndani ya nyumba nasema hivi. Hata na kati na ndako pastaka koloba. Kuna wakati ambapo mume wako au mke wako ezana ntango oyo mobali toyo mwasi anafika wakati amekukosea. Ekoma kana ntango oyo azange mpenza yo. Na unakuta ukikalisha watu na waambia. Okomona te soki ufati si solo bato osololi na bango. Watasema uko na raison ya kufanya hivi. Solo bakoloba ete ozana zingiza ya kosala boye. Mais peut-être hata wakupatie raison uje utendelee. Ata soki bakopesa yo raison. Bibi nasema hivi. Bibi koloba. Wewe kama umeona yo soki omoni ya kwamba raison yako ate na kanyagiwa ete ndimiza na yo to kozala na yo enyatami itaotesha amani yango ekobotisa kimia. Acha wakanyake raison yako. Tika banyata kasi me amani kae. Kasi kimia elefanda. Amani kae. Kimia elefanda. Initile ya kujisifia. Ezali na tina te ya komela kisete yo kopi. Ulifanya hivi. Osala kiyoyo. Nami niliona kama. Na wewe na mwana kete talaka tekezalaka. Kwa nini ulifanya hivi? Japo nini osala kasi kwa. Na wewe si njoo ulianza. Alongo kwa ndaki. Hapana. Ezalongo te. Hayatembei. Yango etambola kabongo te. Kwa nini mambo umenikwaza hivi? Kona nini kasi yozangela kingai kwa. Mwenzako akikwambia tu neno umenikosea. Kasi moto monika chiko sikakete ozangeli ngai. Hata uko na justification. Ata soki ozalina yoyeli na komona kisa. Nisamehe. Bandata noktango nyoso na kolobete yoli bisana ngali biso na nyoso. Nimekukosea. Ngai na tinete ngai na zangela kiyo. Utaelewesha. Soki yo komila kisa. Elewesha nyuma na kitu. Mila kisa si makasi yo takisa no kimi aliwoso. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mambo yanapitikanaka sana. Makambo yo yanakanaka mingi. Na kati na bakuple ya masi na mwali. Attention avec les justifications. Na komila kisakatama nyoso na kati. Nyumba inageuka sa tribunal. Ndako ekomi lokola engumba tribunal. Sasa nyinyi waongozi mshakuwa kwa tribunal. Mnaongoza utakuwa namna gani? Sikabino bakambi soki mokozala na esambiselo ntango nyonso bokokamba banani. Paulo anasema hivi. Paulo akosolola. Asemina regrete sana watu wa Ibrania. Na inakamba solo makasi bino ba Ibrania. Nilikuwa nikiwaza ya kwamba azalaki kokanisa ndete nyinyi watu wa Ibrania ndio mtakosoa wengine. Bino nde bokozala bakosola te ya misusu. Nashangaa wakati ambapo mnakosana. Kasi nakokamba kanga nyonso bino bokozanganaka. Wapagani ndio wanakia waunganisha. Kasi bapagano nde bakoyaka kokutanisa bino. Iko haya. Ezali soni. Ndani ya kanisa. Na kati na etonga. Uko ndani ya kanisa nyinyi ujisi mnakaa. Toza na kati etonga kaka ulenge tofandi. Je, moninga mnapigana ndani ya kanisa. Bokuti na kati etonga. Mpagani anasema hivi. Ke mopagano akoluba. Nao. Na binope. Na nyinyi si mnaingia kanisa moja. Susu sipopata ketonga moko. Iko haya. Iza soni. Na Wakristo nao. Na binope ba Kristo. Tusikubali wapagani watukalishe watupatie refu yao. Tonzi makateba pagano bafanyisa biso bala kisa. Sisi ndio tunabeba tunda la salama. Biso nde tomeni mbuma na kimia. Inaomba hiyo tunda tunaangazia. Sebi mbuma na nde tonakisa na misusu. Wakati wanapotuona atako nyonso bakomona kabiso. Watu wanaweza kudefiniri salama ni kusema nini? Bato bakokinde koyeba kimia na kati na biso ezali nini. Repete tena. Nazongeli susu. Ata uko na rezo. Ata okokokaka. Wewe kiongozi. Yo mokambi. Baba mama. Tata to mama. Kiongozi wa departement fulani. Mokambi ya departement Songolo. Unakuta rezo yako itaharibisha. Omikuti ete rezo na yo efandami.
Hakuna haya ya kuambia wandugu mnisamehe. Ezana soni kia kosola kaka te bandeko woli bisaka Kuna sima. kuwa mtu mmoja alikuwa na kazi. Ezalina motomoko azala kina musala na yeye. Anatumikisha wafanyakazi wake. Ako sali sawa sali na yeye. Ikafika muda ambapo pesa fulani ikapotea. Koma kina nganini oyo bongo mukie bungaki. Kumbe walipokeza patro akaitia kukartoa. Kasi bongo wana pesa kaka mokonzi kasi ataki ngo pembeni. Patro akatombo. Kasi mokonzi atomboki. Mwisi. Pino miibi. Pino. Tawezaka maisha namna Pino gani? bakolonga kama moyolenge nini. Pino bazangi. Pino penza. Akatukana wafanyakazi wake. Penza basali na ye. Mwezi wa kwanza ukapita. Sanza liboso ekeleki. Na ile pesa akaikata kwa wafanyakazi. Wana kati na ngo epa basali. Akawakata kusale. Kati ya ngo penza bango na sali. Mwezi wa kwanza ukapita. Sanza liboso ekeleki. Mwezi wa pili ukapita. Sanza libaleleki. Ikafika mwisho wa mwaka. Kokoma na suka mbola. Wanataka kufanya inventaire. Bayiba sala kasi kozongela nyonso na inventaire. Kufanya inventaire kumepita au moins na pere ya 8 mois. Tozongela kasi linga biso tosali eseleki etala koto 8 mois. Wako wana verifie vitu wana verifie. Akotala katalaka nini wasalaki. Inafika wakati patro yeye peke anagusa kwa karto. Ekomi na ngao patro kwa kokota kuna na Anaifungua na kuta zile pesa siku ngapi. Fungoli kwa kuti mbongo za kuna nakati. Patro akasema Asi mokonzi akamwe. Juu patro alikuwa anaokoka. Poite yi patro ye akonga mwati. Hakuona kama ni patro. Amona kite azali mokonzi. Akaita wafanyakazi wake. Apengi basali nyoso. Akawaambia wafanyakazi wake. Aisango basali na ngai. Munisamehe. Woli bisangai. Maana siku fulani. Poite mukolo fulani. Pesa ilipotea. Bongo solo yango ilikuwa na wasia ya kwamba hiyo pesa kanisa ete mbongo wana mulibe. Bopionde bozwa. Munisamehe niliwawasia. Poli bisanga na kanisa la kibino mande. Nimepata hiyo pesa. Na Yesu na zwaki mbongo wana. Yale ambayo nilibeba kusalere. Wapi na zwaki na salari na bino. Nitawarudishia. Na ozo ngisela bino. Patro Mkristo akafanya hivi. Patro Mkristo asali boi. Lakini akikuwa mpagani. Kasi azala kama mpagano. Atasema nikilomba pardogo wafanyakazi. Akolobete soki na sengi bango bolimbisi. Watanionea. Bakomone la isusu ngai. Joki si patro mpagani anawasa. Be yango nini oyo mpagano patro akanisa. Kwetu sisi wa Kristo. Kasi biso banani ba Kristo. Usisikie haya. Toyo kaka solita. Ya kuambia mtu pardon. Kolobelaka moninga etelimbisa ngai. Ukwe na rezo sikukuwa na rezo. Ozala na rezo to ozanga rezo. Acha pardon ya. Sika ete kolimbisana epanda nano. Maana hiyo pardon italeta salama. Ete kolimbisana wana ndeko makimya. Kiongozi mwema. Mokambi ya solo. Ni yule ambaye anakuwa na roho ya kuvumilia. Ezalina azalina motema ya komema. Anapasha vumilia wengine. Akoki komema misusu. Ndani ya kundi ambapo mtaongoza. Na kati na milongoni ni obino bokokamba. Ndani ya jamaa ambayo ndio ndani. Na kati na libota oyo kozalaka na kati na yango. Katika wafanyakazi ambao uko na nao. kati ya basali musala oyo za na yango. Hawana wote makapasite moja. Bazali bango nyonso na olenge nyonso. Kuna wale wako na kapasite ya kuweza rais. Ezali na ba oyo bazali na lolenge ya kolonga makasi. Kuna wale wako na kapasite wafundishwe ndio waweze. Ezali na ba oyo bazali na lolenge kifo bakisa bango te balonga. Na kuna wale ambao hao wanasukumiwa toujours. Ezali na banani oyo bango batindika kande bango kaka tango nyonso. Unamumotive leo kesho. Yo kolobela yo kopese courage lelo lobi. Tena kesho yake kasoko kama lobi anarudia nyuma. Azongi isusu sima. Inahitajika wewe kiongozi. Ebyanga mina yo mokaminde. Uwe na uvumilivu. Ozala na komemia ye. Uwe na uvumilivu. Ozala na limemia. Wavumilie. Kimemia. Uende tunao pole pole. Okinanga malembe. Waelewe jinsi wako. Basosola lolenge bazali. Mtu mmoja akaniambia. Moto moko akosolola ngai. Sasa lakini akolobeti kasi huyu mtu unamonaka huyu mtu mmoja mwana hapa ndio mwana kaepeza azali na lolenge nini? Kuna huyu mtu anachokesha. Dala te moto ya lembisi solo. Nikampa jibu nikasema na pesi ya nokoloba na iko tu vile ndio kisi Mungu alimwambia. Epe azalika bongo de bongo pendeza basala ki. Usaidie aendelee. Tosunga yana tine te akoba ukembeli boso. Haleluya. Amen. Kuna watu ambao utajiswali. Ezalina bato oyo komituna. Hata katikati ya watoto. Hata na kati ya bana. Kwa nini wewe
kuna nini kaka tena yo? kesho kwa nini wewe, Kaka lobi kaka yo. tena kesho yake ule. Lobi kolanda yo kaka moto mususu te. Usichoke, Olemba te. mbebe tu kumugongo. Yo memia kaka na mokongo. Uende naye. Kende na ye. Mukokote tu mwende pamoja. Kenda ye kende na ye ka elongo. Wamama, Ba mama. unatembelea wamama wengine. Woko tambola kanatina na ba mama misusu. Kuna wamama wengine Ezali na ba mama misusu. hao ni kusukumiwa tu abuye. Oyo esendika obyanga ye to tindika yenda ya. Na kuna wengine Ezali pena misusu. ambao wanajiletaka. O mani pesa ka bango moko ba libya ngisa ka bango. Na kuna wengine pesa na misusu. wakishafundishwa Toki bas la kisi. na automatikima wanaendelea. Ke na wana nde bango bakodo. Wale wa kukokotewa, Kasi baana ya kobendama. msichoke kuwakokota. Ole mbate kobenda bango. Na we mama unayekuwa hapa, Eyo mama na nyuzawa. usikuwe tena kwa kukokotewa. Eza su yonde mama kobenda kayote. Tunataka ukue kwa wale ambao wamejitoa kufanya kazi ya Mungu. Tozali na posa ete ozala na kati ya baye babyangami na tina na kosala mosala na Nzambe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ambia mwana kwa karibu yako, mwambie uwe na uvumilivu. Tobela molingami ya bebe na ozala na komemia na. Mwambie uwe na uvumilivu. Ozala na komemia na. Uwe uaminifu tena. Ozala momemi. Haleluya. Amen. Uaminifu ni kitu kizuri sana. Ondima ezali eloko malamu. Kitu kizuri sana. Eloko malamu. Naomba kuwa na uaminifu katika kila jambo. Isengeli kozala na limemia na makambo nyonso. Wadi yake. Ino badakulu. Baki pia uaminifu kisi mulikuwa uaminifu kwa mandamo ulipi. Kozala na limemia lolenge bozalaki na bola oyo tikoleka. Tafika muda ambapo Tokoma na tango nini oyo mtu atakutazama na kuangalia na moto sema, akotala yo pe amoni tali. huko mdiaka Yote tiakre. ama huko president, huko ndani ya komite. Yote zana kati ya komite alitungana Sitapata wakati ya kufika kule, kwa hiyo wakati na kozwa ngonga te ya kokoma kuna na tango na oyo. kubebesha hii envelope ifikishe. Kasi na memisi yo oyo kitete yo umema. Fikisha kisi umekupatia. Komisa lolenge bapesaki yo. Alikupa $10. Bapesi yo $10. Hawakukupatia 11,000 francs. Bapesi yo 11,000 francs te. Hawakukupatia Bapesi yo 2,200 francs. 2,200 te. Hizo walikupa ile noti ya kufanana na ile. Lolenge bapesaki yo ka mbongo kokaratasi ya mbele. Fikisha tu ile. Komisa ka bongo. Sisi tunapatia kanisa ya shamba. Koloba tete ngai na shanjaki na to ya malamu. Kuwa mwaminifu. Zala moto Kuwa ya mwaminifu malamu. kwa engagement yako. Zala moto ya kangulami. Unaruka kwa verse yake ya 24-25 anasema hivi ya Galati. Tokungwi na Galate chapitre 24 verset na yango elobi. Galati 24-25 anasema hivi. Galatia 24 verset elobi. Nao walio watu wa Kristo wamesulubisha mili pamoja na mawazo mabaya na tamaa mbaya. Tukiishi kwa roho, twende kwa roho. Soki tokobika na molimo toko base na molimo. Tukiishi kwa roho, twende kwa roho. Soki Haleluya. tokobika na molimo tokoba na molimo. Unahitajika ndugu mpendwa, wewe ambaye ni kiongozi, Yo obyanga minde komulinga miliona ni ozali mokambi. uwe na matunda ya Roho Mtakatifu ndani mwako, Ozala na ngoma ya molimo santu na kati na yo. uweze kushuhudia Kristo katika maisha Tokoka na yako. kotatola Yesu Kristo na kati na bomo ina yo. Inaomba ukuwe conscient ya kwamba kuna mission ambayo Kristo alikupatia. Esengeli na yo na tika na koyeba ete ozali na mosala nini oyo Nzambe apesaki yo. Na hiyo mission ni mission ya Pe evangelisation oyo mosala ezali mosala ya kopia. ambayo utafaa kwa matendo yako Oyo kosala na kolanda na lolenge na yo kobika na maloba na yo na kwa engagement yako. pe na komipesa na yo. Mungu anakuambia tena wewe kiongozi, Nzambe akoloba susu na yo mokambi. wewe naomba unashuhudia imani yako mahali Esengeli popote na yo unapokuwa. otatola kondima na yo esika nyonso kozala. Maana Yesu ametuambia hivi kwenye Kote msalaba, Yesu akoloba na biso na ekulusu. yote
nimeyatimiza. nyonso esi ekokisami. Maana ni kusema nimemaliza, nimewapa uwezo juu ya yote. Nikoloba ete asilisi mpe apesi bino ndingisa likolo na nyonso. Eni nyinyi viongozi, bino banani bakambe, enendeni mokende kasi mkabadilishe mataifa mokende kopongola mokili kwa hali yenu ya kuwa na lolenge na bino ya kozala, hali yenu ya kutenda. na lolenge na bino ya kosala. Maana mimi Kristo Po ete ngai Kristo nitakuwa pamoja nanyi na kozalaka elongo moko na bino mpaka mwisho wa dunia. kino suka na tango. Mungu abariki neno Tika lake Nzambe kwa apambola mapendo. yeba na ye mpaka bino mpe mpa na ngai na kombo na Yesu. Basi tutakuja kichwa Esi tuombe. tokokumba mutu tokosambela Baba yangu Yesu Kristo mfalme, Nzambe na ngai Yesu Kristo. yale uliyotayarisha kwa watoto wako Oyo umefanya. leki na tena bana yo siku sala. Acha Bwana mtakatifu Tika ete Nzambe mosantu ila ambaye umefanya kiongozi, nyonso oyo nani yosalia za Baba, makambi. Nzambe mama, tata hata pia na viongozi ndani ya ata kanisa ko bakambi awa ya itonga na kwenye makazi. pe na misala. Acha matunda yako yakae ndani ya roho Tika yao. ete mbuma na yo efanda na kati na bango. Acha watangaze injili kwa maisha Tika yao. ete batatola liloba na mpomo ina bango. Nawe pia Kristo Pe yo mo Kristo uendelee kuwa pamoja nasi okomba kozala elongo moko na kwa biso wakati wote, na ngonga nyonso ni katika jina la Yesu kati na Kristo kombo na Yesu Kristo. naomba, amina. Osambeli pe amen. Mungu awabariki. Haleluya. Tunasema asante kwa ajili ya neno la Mungu ambalo tumeweza kusikia, na tunasema asante kwa mchungaji kwa kuwa ameweza kuwa wazi na amenena kwa lugha ambayo inasikika na watu.